Dali atong tilawan kung unsa jud ni kalami jud ang Cebu lechon, no? Sound check. So guys, naata karon sa House of Lechon, Cebu City, Acacia Street branch, and of course, tilawan nato ang Karkar Lechon. Kini na branch is dagsaanan kaayog turista and naa sila waiting area tungod kay puno-puno jud diri guys. Mao ni lang menu is screenshot na lang aron mabudgetan kung mangadto mo diri pohon. Kung sa Davao na alang sa mga 800 ang kilo, diri no ang 800 kay half kilo lang. So by the way, you're not just paying for the food but you're also paying for the experience. Karkar special lechon. So cute kaya hang plate guys kay ulo sa baboy. Half kilo lang ang atong i-order which is 800 pesos. I hope ma-exceed niya ang akong expectation. Okay, excited ba kaayo mi ani guys. So let's try. I-dip na to sa sauce sa lechon. Lami siya. Lami ang lechon guys.